بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أمرمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن تيغانا أكين رو تيغانا سكوه مانتين نقوى وما سلم بوغبينيانا والنبي نمين كما فاري محمد ari dun konon di kapalle mo do sere suga tokkido abate oda muru Allah subhanahu wa ta'ala maga agano ka hu faren jamanga oda muru Allah maga agano famundi o dinanga Allah gano jiri togo munna ante togo barkante ya rabbi Allah gano jiri liman ka odo gollisire يا ربي الله غنوسكم من تلا غنوسرون دي نورون دي أرجلنا اللهم آمين. أمارمو دار القرآن والحديث داغان كما ودا غسكهم من تين كوني تسلام أغون كوني دينا ودا غسكهم من تين قانتا تماري مغون قانتا دينا ودا الله نياغا نخيري نيودا غدغاني نودو ناغرا اللهم آمين. Omaremu ona gasuko manten bismillah wala halaqin kama kenya gani al-qutufu ad-daniya fi al-khilafati ar-rashida fare Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ahalla soganu surun kibare kiani ota tankarage de banandinga o Umar ibn Khattab waqatinga radiyallahu anhu wa arda onyo ga sehi o tari ha mantendi gadangu bembenu iganya Umaru wakati nga radiyallahu anhu arba gadanga igonya kenya ga nigakhil nanti ma'arakatul jisr manqa mawqi'atul jisr sembetem bangen gadange onyo ga sehi kamma nanti gadange kanan ka wona sirami ma ken ko ta kenni Abu Ubaydiyah ibn Mas'ud al-Thaqafi rahimahullahu ta'ala ora ko nanti gadange nga ayin panallu musliminu nga yo gadange la rib bonno imaga na sabuni ya sabu dan tantoi ora kun sabunu koni ora ko nanti khibari nga kinyo Umar radiyallahu anhu addu'a kanan kikedangani amaga jirgindiro hindi bali jirgindira nkani dranga yon ada koli yenya kati khataw be menwa dikita nanti amay khawana jinkuta amay khawana nyankabaka isinga baraken ne kamuranga danga nanye onyo wala ko nanti sembete ke pose yoga igusuru nyoni kite jamandi ida ka hanu nyunkulon ta gumei nankatu naskonnoku ni kaba sirondi na on nankatu na sembete sirondi gadanga nankatu na sage kati donga karabanenga wada ko nanti al-Musannab bin Haritha radiyallahu anhu akenya nda gadangen kanan ka hungutu akat nasron sagandi kenya durogoto yopore no gondi yon kabrambe aga kat nasron sagandi ara ko nan tikem piti gadangen nyimentenga owa me kempiti gadange anyime kanni kenda ngani ora ko nanti asage magate lakiye no ko embe akil nanti ulayis ara haren kaikatu Umar ibn Khattab ya radiyallahu anhu kenda ni akenyi mejogin tenya ni mogosiri gadange kebe embe gadangi ken sabu dangani nanti Umar na hare ana gadanga no kaikati yani demati gadanga no nga iwasa ngino gadange ni tahilandinga onyo ga sigi yare ay kebe be akoni arna to haqlundi
o arna ke bembe koni akoni mo siri arna ke no ndinke dangani na fa me nyo suko man ten dangani Allah gana golle kira go maga na musunyo dangani arjanna Allahumma amin umare mu birambe al-Musanna ibn Harisa aga katnan sageti gadangano nga baka gadambirandi aro kurenda intenge kati no me akinanti hira bange yon kama ata ko no nga dangi na daga debe me akinanti ulais bambugum bange nga ala yang katinonga aga sabati birambe kendingirai ala halen tarikatu Umar ibn Khattab ya nanti ana habandano marakatiya iwa mulelo gadanga nita hilandinga gadampana kwani boni imaga kinga ni islamin ummaga Umar ibn Khattab radiyallahu anhu arasulun karikati gadanga kati jihadunga alla killendi asurun yokori nasurun chuguri mwosili kati gadanga nanti suroni nkollam paga iraqidi nonte ni mwosili ke wakati Kenya sabi Umar ibn Khattab adan gen klinde gadangano na al-Musanna ibn Haritha habandi iraq bangenga jama khore bugu qabla nyugondi o azdi qabla alo tamimi qabla alo tayyi qabla jama khoro kitekendi humme menwe na ganen siti nanti atellekahu al-Musanna ibn Haritha gadange killen kamma kendani ku yogonu mo sronte ni gadange ndangani yonka ni telati shami bangenye barke wakati Khalid bin Walidi ado Abu Ubaidata Amir ibn al-Jarrah ikunu gadangano ngati shami bangenga ku yogonu mo sronte ni teleka hukunyai yonka kibar junte ngarike mo godi idi killenga ida killen yilla idaga kahu al-Musanna ibn Haritha iraq no wondi gadangin killen kamma bar Umar katni faamu ndinanti haajunga no be sasa no be haajunga ga mu siri siri kenne iraq bangenye Umar mu sirahano be menu agri Umar bangenga nan jonko ikati sha kati iraqiya al-Harith bin Musanna adde manden kille kamma kunya Jarir ibn Abdullah al-Bajali akendo iqablan soro ikunya jama'ano be mbiyonu gada kille mutu nambu Umar ngani radiyallahu anhu arda nandolo iraqi nantenge kati al-Musanna ibn Haritha kendani Umar ibn Khattab radiyallahu anhu adunya keta soro nangan kuwe menuga nyanga murti baka dinandi au baka Siddiq gadi gaja ni sagande kat islam agonga yon khadi kaba imma ka hu jihad nyanga nonga imma daga jihad nyanga nga ki wati ga kinya Umar ibn Khattab da killen kini ku nga dunya nga ni sasa ke yawa ka pa jihad nyanga nonga yawa telle gajambira nga keta nan daga islam nun de ma gajanginga adunya nga ni in daga iraqi inan daga kahu al-Musanna ibn Haritha nan daga dema gadanginga kemmo bana ngidi arabil qablan be melo gani iraqi men gondi kumpo gabe bogu na ijon ko ikati al-Musanna ibn Haritha atago dingranga nan daga dema ku arabil qablan ni gonda ko nan tihara yoro man islaminu yo gajagande da ko nan islaminu nyanyi ko meno daga dema kunni arabil qablan men melo islaminu nga iraqi bangenga o maremu kendani farsi gankonka ikumi menura semben kita kigajan pamante sembeten nukunga igabe menura ni inyagalintonni immi maketa semben yidi ida krosin danon ngara ikrosin danon kado krosin denga mei iwa hinun jatin lagana iwa kibarun payin lato indi inatu manina nonga kuna kamana manin mogosin da dabari hiyaga mura non kawa kamana kenyare muru jiure umare mu bari kunda tunanti
iga digin islam nunga mo bembe kebembe gani mo qatil jisringa iga digin islam nunga mo be nunga ima soye nanti kenga nyana hiki nyementenga iga meso konteta kinga mo siri kenyani itun kanyagale ke akina ni fasi kan kontun kanyagale nga ada kuros ndano bagandi mo siri kun kuros ndano da khibaren kita nanti al-Musannaf bin Haritha aro mo soro ndengame ama gadange lakto warafeu waslami nunga ido mo soro ndengame iwa mula nali gadange nga nali sagai kenda ngani kibada ga kinya Ibrahim be tunkanya gare nga kingani burane farsikan kon tunkanya gare ada nyamare yenkini ada kilenkini gadanga no nga jamane gadanga no khoro meno gano nga nanta sudu mo surondi sere meno mi so gonda ya gadanga ndi ini mo surondi gadang khore kanne maga nantina kule khore mo surondi kum yambe islam no ngale katune me qadi tahilandinga ina kana ka kon kini siriyai sere mbega arabu ntu mo siri anani farisi kan kenne gadanga nan ne kemba ne ta wasane de anya siriyai sere mbe aga arabu nyimetu mo siri anya siriyai sere mbe aga arabu kanne mu ko igana humi be konni aka manni nyimega famunu na to ma hataji nanti sidena asaga ndada ngani akannendi ira cross ndenya gadanga nan kite gadanga na hore kebe megan sagu mo siringa awa arabuntu awi kannen muku ikitega gamu serebe me Kenya Mahran ibn Bazan aga gamu kiyuwai kiyugo akem pabani tembrenga marandana nye yamai bra me farisi kan ko sembe ngani di i gouverneur ni taagunu yamani aga arabu marana akem paba ni kenga sere me taawonte ngani yamani farisi kan ko togondi aga ni gouverneur nga wakati nga akem paba ni kenga kenda akem khoro arabu nyeti akem mini farisi kan kenyai donc aha bani maranda na nyi arabu da akem khoro idi awitu awi kanne muku ida gadangen kanan kan kina kenyai titun kanyagare ngasi kannenga amaremu kuma megani Mahran ibn Bazan farsikan ko gadangano klise ke gadangedi ada kille mututi gadangano nga nambugu tembrenga ni jonko ikati gadambiranga ada kan no ko embe akhli al madaini kenyagani idbu khoro nga kenga gatinga adangi tunonga ni jonkoy debe mbe akhil nanti khira oda ko nanti Musannaf bin Haritha dangi tunonga akhali jonkoy kembange nanaga dangi ti kembange aga dangi tunonga adaga ota dangi ti madain kempane na leti khira kempane adangi nanaga yankamin nei no yankil nanti buwaibe kendi adaga daga buwaibi arno nyai daganga omaremu kegadange be mewano gondi inaqilla nanti buwaibi gadange asabunni buwaibi ke Mahran bin Bazan adi gadangon daga yankano nyai berambe aga kembange aga ken dankanye wakati kebembe al-Musannaf bin Haritha aga danya kado ya hinya ga muriye ngami surung aga maka humi menu ga hinu njatel lagana sere menu ga hinu nyaga murunu jiure kunda tun nanti Mahran bin Bazan aji gadangano da kille mutu i wakatiya ida khibaran kiyandi al-Musanna ibn Haritha kembrenga Musanna ibn Haritha aka adi gadangano ngadi mugon surondi nanti na kille mutu ini jonko ikati konnom bangenga kenganya Musanna ibn Haritha aken daga yanka minna daga yanka Buwaibi aga yanka Buwaibi yonka dingra ke akenya ngati dingra bega kati Kufa bangenga akenya ngati dingra bega kati Kufa bangenga kenganya jingare ado Mahran bin Bazani ado farisan ko gadanga ndo menaga ke wallan ben karabanenga ko wallan ben karabanenga
ke wadonga nga jingiro menaga yoga isuna keta isuna dingra bane brambe iga sabati kemrenga farsan gon gadangano kun sabati iqliseni mahran bun badan islaminun gadangano kali nanyang qadaga nga iga sabati iqliseni al musanna bun haritha yoga maha mungude ke wakati musanna jobinte nyani baroda ko nanti gadam pamte be mbega dangi a jogi mugo siri yoga buturan kota gondo sago yugo gorago aga illi mugo surandini awarno ki gadanya kan gondi blambe aga sabati ada musanna bin haritha hulai nan daga akinga kiyono ngara halan kai kati gadanga no no kusu asuni jeketu ina limini no ko mbega ni kembelanga boyebi dingranga uchina no gondi agadanga nan suri asuri menyi dingra ke no kembelanga joye nyi mimme kenkille maga blambe gadanga no ga kuma mai wa kon nanti serebe mbega ni da batenga ke kota yi anyiki yene mo udunu siyegi gadanga na islaminundi kenga nya islaminu iwa idaranga ka hadu kunga ni fasika ngonga fawi idaranga iwa me hayna lato indi jinga ido menaga ko wanti do menaga jibe mbega khililla mbega khillan den haru furat kenji ni do menaga iwa me hayna kenga nya ida harun kai katime harun ni do menaga islaminu nga janganon do kafiru nga jangano harun ni do menaga imakni me hananna kun faru no wandi mahran ibn badan akenda hare girni na khitelle kati musannab bin haritha islaminu nga jangano kananke nanti keda o hay gadambira nyai ke ma kibale ngamma jinya no do menaga lambe nyani manke na lambe kuda katto kui annari lambe gudan na rona gadangen da bar to ku kutanga kenge ya ga min duguno nga ki wallan ben kutana kattanga nan daga gaja an kutanga nonga haren gari musannabun harisa ta daga kadanga ni nanti ana lambe kuta ana likati yake kuta yire ana lambe kuta li kene islaminu nga ida ibugu hi hanadi gadange mbega boni ma iya na lambe kuta na sabunya kuma mbega ni iqlise nga ken kota yi Abu Ubaida kemrenga Abu Ubaidi ibn Mas'ud Saqafi akem pakarla nangan hala nay gadanga no ngono ngama bingati adan kenga man ka hala nay gadanga no kanan gompo gabe hakarla ngamani ayugo ndi musanna bun harza mi hakarla ma gelta hana yo kan hedi qisi bitanga ke mbe koni anga to tinda batenga kenda ngani bila me ay megre qisi atokunta lambe kutande ti kunna lambe kuta ina lonire iganari wonyini o mosulun o madami kenganya harunya tobido mina ke mugodi harunga daga nan lini na koyi nan ta ka lambe kuta galli akan da lambe kuta go nyinire kenganya farsi kan konga ila lambe kuta mahran bun bazan ada jinkuta nan sege dunganga kati musannab ibn harith li gadanganonga birambe musannab ibn harith ga datu nanti faris kan kun gadanganon da jinkuta aka imedi mo gonsu ron keta na gadanganonga ni sigindi beso an kwa sigira rebe ni sigindi sofanunga awido menaga kenya sun kaso nyedi anya sun kaso nyedi kan sun kaso ni igonda koyi kemrenga farelli madina asina tamusikandike sun kaso nyeni kenne ke gadange ado gadamba de kaso ba ne ngari do menaga yono kada ko nanti ai ken sun kaso dide ken sun kaso illa karanyani kenga ne farelli madina asina tamunna katandi diga mu ku hilli ila mesori sere menu wadi tamusika nyani kunti gadanu ku menu daga musanna sagata adani mu gosulon tinyani ni kile ne telle kenya nsiga katinan kinye ki wakati buchino ngondi kuma menu ga disu ta munna da yani ikunti no kunna latu kendangani musalla bun haritha an wuta gadanginga na haran ne madina badnan kunna haran jagandi gadanga nan kat ni mo gonsolli na ligge mu qasban no gondi kennan ko to kellan tanyan kuba ce ayi sun kenci na ban nan ne
yon kada ku ga ngano mo gon suron tenya ni ay woni kille nya kam tele shami ya da kille mbogota na nyanka kata kenga aga na ya goyi so diga muku ni hillu ay wake no gondi da jangi woni ya sun kaso nyadi tamu sikandi manka tamu nakatandi sun kaso kenga nya isu mun to nyani ke kotai gajangen nan kawan nan joppe al musannab bin haritha kembrenga ay meli mo gon suron di aro gajangan ndo menaga ada khutuban qara ada suron ngaju mugosiri ada suron ngaju mugosiri ada suron nangani innakum suwamun lenki aku aga sumun tinyani o ga hay gadan njopp na sa gadan ngarin joppe aga sumun tinyani gada sumen ka ana hobbaka sembenga ana sembenga ana lampundini ana hobbaka sembenga njegar hakkarra be menga risasa kenne agana ga sumun kutu agan jige kenga nanya summa taqawu bi ta'ami agawa semben kitati gandenga ala qitali aduwikum agana kat naga khonnun gada mugo siringa nja hakkarla nikiyai oga nogo be sasa o sumun tayin o ga yono gada ngi sasa nan kira sumuna gadanga awo baka sembenga kada ga sumun kutu agana kat na semben kita kan nyige agana semben kita gadang yendi agana kat naga khonnun gada kenganya gadanga nonti yibo ken hakarla sidai ibi sumun kutu na imo go suroni gadang kanne ma o marem farsi gan ko nga ibi jongo gadambira nga nanyi wujun tamile hillo gadanga na kenya ni maga kunya do maharan bon badan battinga ikunda mandabari ida gadanga non tagani ninya tagandron siki ninya sa konu siki itagani ke mowadi safa bani sugadi ida turu ngara ken ida ture wala ken kane kenga do kumbatenga safa bani sugadi ida ture wala ken kane kenga do kumbatenga kube megani gadanga no bimenuka gadanga nyinyendi barke gadange tunkanya gare nya gara kidangani nantina sibina gaboni mogosiri singadangana ina kenya gaboni mogosiri kulen no woni kensu ko mante kume menu aterne tanga iga gadanga itanya iganta gadanga sikama atira tingara kane kungare kane kembranga kunya ulalini tulenga do kumbatenga sinunga tulen palle nanje gadanga nya kemo wali di khale nya kemo wadi nali migatin dono islaminunga al-musannab al-haritha wala ko anta jogin tenyen yonka ay medaga isillaga siyo amaga siga tonya nanti ashumus alan kesi akoni nda sifike shika mata kenne dankana wonye besu maga nanti safa yenke ahaten to gaden kanne maga ay sare ngalo gaden ndi kena ko nanti arono gaden ndi ya anta halle hayni kenga he anta sitesige kenno kunen fi musannabun harsala sikara ga asitu sinkamma siyembe anta setai magana hanka gedengin kamma brambe kenganya atoro gedanga ndo menaga tisige awadangi dangi gedanga ndo menaga sinkamma kendani islaminun draponu ku ili tagani jama sugari na drapo membani kundi drapo na kili kenga ila jama ku tagan jama na drapo gumun kiliya musannabul haritha imme wa gedanga ndo menaga agaki jama sui anak nyanga drapo gumen ana sigi ana sigindi ana digamun jonko ikatiya gadan kawate uban kawa gadan yana kille me kamal lenki ana kun kidangani gadan kawa nan dangi ti heranu bembenui ana kun kidangani nyamare bembenu ga maka wasu kalle bembe ga maka kati ken jamai ana ken kidangani akun nan kon lutu kundwai kama bugutu kundu ani nyamar kanin su kidangani ken palle ani simandi allai na ko yana tinda ganen sidi gadan yake di ini duru ko tesu ko manten da gadan yake di aniken ko nira mo siri ani tinan ngani inni la arju alla tuqtala arab al yawma min qibalikum kada ga duru goto fasikan ko nan ma katna islaminun ni na arabun ni lenki ta ko ngare kala duru goto mo siri wa umin be galli kada ngal lenki kenya kebe mbega lunguna kasu dangani kenya lingi dangani ken osu nan ne bane ken kan nanga islama ya gondra pona kamun kital linki
kembe gallinga kada de ganga kenya linki kada ngani ngeda kasun hakarna bane ay lenki hakarna hillen tanonga imbi kallana sul sawoni imbe nan kala ken osun hakarna bane agana ken ko gadanga na jabi kambane nanti o gani kem mo wadi kibe mbega lingan kada kenya lingo ko kada ngani osun hakarna bane umarim al-musannab bin haritha alan kibe haye kundu keni tagmanti siriyai kanan kungan kawani haklin to min bedu waqtu su igara ya jamak kanan kai annan kawan nan baklin to kiri musannab bin haritha a haka da example siriya koyi kanan ka sire an gan kawan nan mo bembe ada kinya koyi bari waqtu su kanan kin ganin an ga sai katti hannan kunga na i encourage na hadaru ngase diga me kidangani iwa yana sa kiyan ya sabu kanan kidu hallanki wa so akitinga mikitendi wa awanyana sabu kanan ko hallanko ka i haklenga taagunu kunnun karanga na ko nan jidi kanan kinga dome hallanko ga tunan jidi kanan kinga dome har kunnun wana gabu watu nan jidi kanan kinga dome sun hakarda bane amanya ko kanan ko nyugunu mugo kubi menuga takka iga sakka sira hungure inda do nin kollam gani kiyei yaje karaganya kundu agana nya kundu agana dugu dangana ga tike karabane akema kenda barde akenyi myanyi teren kama ay myanyi singa wa gadanga ndo mina kati gadenga jopeni ala nyamal khanu kiniya na gadanga ndira kille na kembanga ndirangani labe mbenu gonno ngati gadenga no ko litra sente ngani na kembanga ndirangani otelle kemo wali linki na kembanga ndi besu ngani ay myana kisinka ma awa gadanga ndo mina ga omari birambe agada ke gole da bari gadan nganon su haten ngase bak medi i haten ngase kammo mo siri bari da tunanti musana bin harisa mi gadan ngalinki hala jogin tengani a gadan atta manche ni maniya aga su tikisiya beso akentu aga su tisike ngata ni taran tadi keni gadan nganon nga hari huri bucci ne sebe mbiya su haten ngase baka kama yo anya ga kanan kinyi mi wa jemra nga wa gadan ngananendi e an kira masiki karanga asu hatin na sai ikamma ya tunan tuna nke arun gadan ngendiya sakata ga ile tiki drapo gumunchu ko mantenga ama kabla su togononga ama drapo gumunchu togononga maga kinyanga bane ai mendu lanke peso bane kenda talan kenda akutenta la lungondi beso hatin na sibakan kamma bara kinyanga ni kallen kan dangani kale ya ga maga omarem ada suronga ada gadangen ki khoten kuya yina ganen siti mo gosili ina gadangen dabari ada koy suronga nanti gadangen ke ike ga mulla mo gote be kenne ina diamanne kita bakka Allah no kunga ina konno kunni o be suronga ni kenye kimya yo kundu kenya sabu ina gadanga no ngani hate ngasi kamma mo gosiri o maremo dirambe al-musannab bin haritha aga dankana on kita nanti omaremu birambe al-musannab bin haritha aga dankana on kita nanti besu bi mo gonsurondi ada Allah nyaga mo gosiri kinga na ko to gati su ono jonko yi Allah an Allah simi wati su an jonki tungu tukati Allah anga kanuna njoti wati su an kitungu tukati Allah Allah kuma musulunji kunni kenye musannab bin haritha da Allah nyaga jamaki dangani besu ka ko madina Allah nyaga jamaki dangani kim balle keta digan kalle garu hay konni keta kembrenga gadangenga awarni joppe ala tagumon cinya kini gadanga no ma kun taguman cu alaga mo gon surundi gadangen joppe ne kam mo tagumon cinyin ngana ke dabari ngati kunduta gadangen joppe tagumon cinyan kini no ko ngono nga digan kullu nda ko ni suronda ngani ai no ko ngono ngo boliti tagumon cinni kun tagumon cinni mi no ga no nga ara kunya dabari ati jaman ngani alaga mo surundi ngati ni kundu ngana ke dabari ngati kunduta gadangen joppe legi kalle nyemere tagumon cikini kannanga atini mani kenna nyok man de sunga oda muralla maga ke mbiya ko ni arnanya sawabai na baraji su ko manten ngani kato be ganya ya rabbi Allah ya tinyam ko su ko manten arno famun do dinanga oda muralla maga no kuno ku maga no ko arjanna Allah ga no kis no tanga maga no tanga buka jahannaba imbenga ya rabbi Allah ga no su ko manten daga dun surondi
Omar muna kasu komanten kuni mata kasu dangane assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aga daga akhnyani Zaidu Ture